Salam alaikum. Donc, اليوم غادي نكملوا le chapitre 2 وغادي ندوزو دابا la régularisation des provisions sur les créances. يعني هنا on va parler des clients. Donc les provisions sur les clients. Bien sûr, les clients كاينين les clients اللي تيخلصوا au comptant هذوك ما نهضروش عليهم. نهضروا على les clients qui achètent à crédit. Qui achètent à crédit. Alors, les clients, ils peuvent être de deux types. Soit des clients ordinaires, soit des clients douteux ou litigieux. شنو هو un client ordinaire? Un client ordinaire, c'est celui qui paye à l'échéance. درتي معاه un mois يخلصك après un mois. درتي معاه 2 mois يخلصك après 2 mois. درتي معاه une semaine يخلصك après 2 semaines. هذا هو client ordinaire. شنو هو client douteux ou litigieux? Douteux ou litigieux. Un client, il est douteux lorsqu'il paye avec retard مثلا. درتي معاه une semaine, درتي معاه un mois, قال لك وصلت un mois يقول لك صبر عليا une semaine. دازت une semaine يقول لك صبر عليا يومين اخرى. المهم c'est ça un client qui devient douteux. تتولي تتشك واش غيخلصك او لا وسيرتانمون ما غيخلصكش لو مونطون كله. Un client litigieux هذا صافي ما بقيتيش قادر تصبر عليه دعيتيه لو دوسيي ديالو il est au tribunal. Donc هنا c'est un client litigieux. Et شنو اللي تيجمع بيناتهم؟ اللي تيجمع ما بين client douteux و litigieux علاش نجمعهم؟ parce que tu as des doutes عليهم بجوج. Tu ne vas pas récupérer la totalité de la créance ديالك عليهم بجوج. Contrairement à celui-là, tu vas récupérer 100% de la créance. Pour les deux, tu ne vas pas récupérer 100% de la créance. Et c'est ce qui justifie que tu vas constater une provision. Alors, les clients ordinaires, on continue, ils peuvent devenir soit à leur tour douteux ou litigieux, soit ils peuvent devenir insolvables. La même chose, un client qui était déjà douteux ou litigieux, il peut rester douteux ou litigieux, ou bien il peut devenir insolvable. Donc, il y a un client ordinaire, il peut devenir douteux ou litigieux. Il est ordinaire, un client n'est pas concerné par le chapitre sur les provisions. Un client ordinaire qui devient douteux litigieux, ou bien un client ordinaire qui devient directement insolvable. Insolvable, ça veut dire دار فايت ما بقاش غادي يخلصك او لا هرب او لا جو نو سي كوا. المهم ما بقيتيش غادي تخلص. C'est terminé. Donc un client douteux litigieux, il peut rester douteux litigieux ou bien il peut devenir insolvable. يعني هنا vous voyez عندنا deux situations. يعني c'est une évolution qui va se faire ماشي في une année, qui va se faire تقريبا على 2 années. Donc باش غادي نعرفوا حنايا بان هذا لو كليون راه اوردينير او لا دوتو او لا راه ولا دوتو او لا راه ولا انسولفابل غادي نعرفوها بلا بروفيزيون. دونك ان كليون لي اوردينير العام اللي فات ان موان 1 كانت لا بروفيزيون ديالو ايكالا 0.
العام اللي فات N-1 ما كانش عنده une provision bien sûr parce que il était normal ordinaire ما تيخلص في الوقت اما هذا اللي كان دوتو العام اللي فات لا بروفيزيون ديالو كانت ايغال لواحد لو مونطون اكس دونك هذه هي لا بروميير شوز خصنا نعرفوا بور شاك كليون شحال كانت لا بروفيزيون ديال العام اللي فات وشحال ولات هذا العام لي كليون اللي العام اللي فات عندهم بروفيزيون ايغال زيرو درنا فيها غير ان تيري هذوك سيتي دي كليون اوردينير واللي درنا فيها ان مونطون في البروفيزيون ديال العام اللي فات هذوك راهم العام اللي فات كانوا دي كليون دو تو او ليتيجيو عاد تنجيو لهذا العام البروفيزيون اللي نتوما غادي تحسبوا الا كان دو تو ليتيجيو يعني البروفيزيون في ان راه ايغال واحد لو مونطون هذا العام ولا انسولفابل صافي لا بروفيزيون ما كاينلاش غادي تولي ايغالا زيرو باسكو لي انسولفابل انت صافي راه مابقاش غادي يخلصك دونك il n'y a plus داك لا بروبابيليتي ما كايناش بروبابيليتي ما كايناش بروفيزيون دونك دوتو ليتيجيو كي ريست دوتو ليتيجيو يعني ملي غنعطيك في الكالكول هذا العام غادي تحسب ليه اون اوتر بروفيزيون كانت عنده العام اللي فات بروفيزيون ان موان 1 ايغالا اكس دابا في ان غتولي ايغالا يكريك ان اوتر مونطون ودائما انسولفابل لا بروفيزيون ديالو elle est égale à 0. Donc, c'est comme ça que vous allez distinguer les situations des clients. Les provisions اللي عليهم. العام اللي فات provision égale à 0 يعني راه ordinaire. العام اللي فات provision égale à un montant X راه العام اللي فات il était de taux litigieux. هذا العام la provision ديالو égale à 0 ماشي بحال هكذا اوردينير هذا العام الا كانت لا بروفيزيون ديالو هذا العام ايكال زيرو يعني الي انسولفابل اما الا كانت لا بروفيزيون ديالو هذا العام ايكال ان مونطون يعني الي دوتو او ليتيجيو تري بيان دابا بالنسبه لينا هاد الفكره ندوز دابا لي زيكريتور الا كان دوتو ليتيجيو كان اوردينير ولا دوتو ليتيجيو شنو هما لي زيكريتور عندنا deux écritures. هذا خصنا نديرو عليه اون بروفيزيون ولكن ما يمكنش دير عليه اون بروفيزيون لانه العام اللي فات كان اوردينير il faut d'abord faire le reclassement l'écriture سميتها reclassement ترجع كليون دوتو او ليتيجيو في بلاصه كليون 34 24 au lieu de 34 21 le montant TTC ديال la créance TTC la créance TTC donc هاد l'écriture سميتها reclassement عاد ديك الساعه تقدر دير عليه لا provision dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des créances de l'actif circulant 619,64 provision pour dépréciation des clients 39,42 وغادي هنا المونطون ديال لا بروفيزيون ديال ان لا بروفيزيون ديال ان هذه اللي حسبتي dotation de l'exercice ou la constatation ou bien constatation provision sur client je ne sais pas client chismia tu peux faire comme ça vous voyez donc il est qu'un client ordinaire et il est devenu d'auteur litigieux هادو هما لي créances يعني انت ملي يكون عندك لو طابلو دي كريونس لقيتي في العام اللي فات ان تيري وهذا العام كاين ان مونطون تجي ديريكتومون دير هاد ليكريتور الا لقيتي في الطابلو ديال لي كريونس لاني اللي فاتت بروفيزيون ايكالا زيرو ان تيري وهذا العام حتى هي ان تيري ايكالا زيرو دونك هذا
l'écriture IA. « 65-85 créances devenues irrécouvrables. État TVA facturé client. On a annulation ou la pour solde. Annulation créance sur client 1 an. Donc 44 55 34 21 هنا صاروا هادشي هنا leur taxe, la TVA et le TTC. Voyez, créance devenue irrécouvrable, état TVA, voilà l'écriture a une seule écriture. Bien sûr, ما كايناش annulation de la provision, ما كايناش شي provision هنا parce que العام اللي فات كانت la provision égale à 0 وهذا العام حتى هو la provision égale à 0 et 0 on ne le comptabilise pas. Donc ما كانت la provision العام اللي فات لهذا العام donc كاينه une seule écriture. D'accord? On continue maintenant pour les clients qui étaient déjà douteux. هذا كان douteux العام اللي فات وباقي douteux هذا العام. يعني كانت عنده بروفيزيون العام اللي فات وعنده بروفيزيون مازال هذا العام. يعني هنا عندنا دو كا بوسيبل. دو كا. Soit la provision il va augmenter, soit la provision il va diminuer. Donc deux cas. Il a qu'une augmentation de la provision. يعني مثلا هنا par exemple هنا العام اللي فات كانت 100 وهنا ولات 120. Donc il y a une augmentation de la provision. Donc augmentation de la provision, c'est la même écriture بحال هذه. Exactement la même écriture. DEP pour dépréciation des créances de l'actif circulant et PPD des clients. Elle dit 619,64, on a 39,42. On a augmentation, provision sur client, quelqu'un, le nom d'Yellow. On a, va te dire la différence. Va te dire la différence. Maintenant, il a quand il a quand 100 ou 120, donc là on va comptabiliser 20. C'est tout. On comptabilise la différence. Le deuxième cas, diminution de la provision. Diminution de la provision. Maintenant, هنا la provision qui كانت 100 وهي تولي هنايا 90. Donc هبطات. غنديروا reprise. PPD des clients, reprise sur PPD de l'actif circulant. Diminution, provision sur client et vous écrivez le nom d'Yellow. PPD toujours 39,42, reprise sur PPD de l'actif circulant 719,6. Ou bien sûr la différence toujours. La différence toujours. شنو قلت هنا كانت لا بروفيزيون 100 ولا 90 دونك هنا جو كونتابيليز 10 d'accord. بقى لنا لو ديرنيي كا كان دوتو هو يولي انسولفابل. يعني ملي كان دوتو راه كانت عنده اون بروفيزيون ودابا ملي ولا انسولفابل خاص ديك لا بروفيزيون ما تبقاش عاد اون كونستات بانه il est devenu insolvable. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord annuler la provision. PPD
PPD des clients 39,42, reprise sur PPD de l'actif circulant 719,6, dit annulation, provision sur client je ne sais qui, donc là, et la deuxième, perte sur créance devenue irrécouvrable, état TVA facturé, client douteux ou litigieux, annulation, créance sur client, et vous écrivez le nom d'elle. Perte sur créance 61,82, état TVA 44,55, client 34,24. Ok. Alors, s'il vous plaît, donc, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, puisque le client était douteux, après il est devenu insolvable, donc je solde la provision dialo. شحال كانت لا بروفيزيون هي هذه اللي كانت بروفيزيون ديال n-1 هي اللي كي سورا سولدي لو اكس هو اللي كي سورا سولدي ما كايناش شي بروفيزيون جديده اللي غنبداو نقولوا ناقص او لا زائد دونك البروفيزيون القديمه الي انولي عاد نجيو هنا لا كريونس هنا سي لو اور تاكس بيان سور هنا سي لا تي في ا وهنا سي لو تي تي سي بحال هنايا دابا شوفوا s'il vous plaît pour récapituler il كان ordinaire ولا douteux il faut خصنا نديرو عليه une provision باش دير la provision tu dois d'abord le reclasser ما يبقاش client ordinaire يولي client douteux parce que الا ما درتيش الركلاسمون تتولي هاد ليكريتور فوس parce que ما يمكنش دير une provision على un client qui est ordinaire. Donc, c'est le reclassement من client, le client douteux, c'est la provision. Il a qu'un douteux au baqi douteux. هادشي باش نعرفوه هذا تيكون عندي deux cas. Soit la provision il augmente ou c'est une dotation, soit la provision il baisse et c'est une reprise كيف شفنا في les autres. D'abord, l'insolvable. Il a qu'un ordinaire et il est devenu insolvable, mais il a qu'un douteux et il est devenu insolvable. Ce n'est pas la même chose. بحال قلتي هذا ordinaire ولا insolvable الاخر douteux. بحال قلتي هذا شي واحد كان صحيح ما به ما عليه وهو يموت. غتجيك شي حاجه اكسترا اوردينير شي واحد تقول لك يلا البارح كنت معاه واليوم في الصباح قالوا لي مات سي اكسترا اوردينير داك الشيء علاش تنديرو 658 non courant شي حاجه غريبه ماشي بحال هذا دوتو عاد ولا انسولفابل يعني بحال قلت لك شي واحد راه كان مريض شحال ديال الوقت عاد دابا هو يموت تجيك متوقعه داكشي علاش نديرو هنايا l'exploitation 61 exploitation ماشي بحال هنايا non court et tu annules la TVA parce que فاش بعتي ليه درتي كانت عندك TVA facturée خلصتيها للدوله دابا tu vas la récupérer وهنا on annule client علاش لان هذا ordinaire هو client donc ici on annule le compte client هنا on annule le compte client douteux ou litigieux لانه كان عندي douteux ou litigieux وهنا puisque كان déjà douteux ou litigieux راه كانت عنده déjà une provision العام اللي فات je l'annule وهنا ما كانتش donc je n'annule rien. Très bien. دابا بقات لي un petit point اللي خليت لي هذا le cadre هكذا donc c'est pour le calcul de la
comment calculer la provision. Comment calculer la provision? La provision, elle est égale à la créance hors taxe multipliée par le taux de la perte probable. La créance hors taxe multipliée par le taux de la perte probable, ou bien كيف تيديروا لكم اما تيقولوا لكم perte probable اما تيقولوا لكم recouvrement probable. Dans ce cas غتكون où la provision égale la créance hors taxe multiplié par 100% moins le taux de recouvrement. بحالاش إلا قلت لك في l'exercice perte probable sur ce client هي 20%. Donc la provision égale à la créance hors taxe fois 20%. ولكن إلا قلت لك في l'exercice هاد le client recouvrement probable 70%. أو إلا قلت لك encaissement probable 70%. يعني شحال غادي نخسر مني قلت لك راه je vais encaisser 70%. يعني راه je vais perdre 30%. داكشي علاش درت créance hors taxe 100% moins le taux de recouvrement. Donc il a dit que la perte راه هي la perte. Il a dit que غادي نتخلص في 70%. Donc la perte هي 30%. قلت لك غنتخلص في 90%. Donc la perte هي 10%. Donc faites attention. Et là قلنا recouvrement probable ou la encaissement probable. Alors il faut faire l'inverse. قلنا perte probable هي هذه. اما الا قلنا مثلا règlement pour solde. Règlement pour solde. تمشي directement insolvable. نقول لك règlement pour solde insolvable. شوف غير واش هاد لو كا او لا هاد لو كا. الا قلت لك créance perdue, la même chose, c'est insolvable. هاد لو كا او لا هاد لو كا على حسب les provisions اللي عندك. بالنسبة la créance hors taxe, comment on va faire? La créance hors taxe, elle est égale à la créance TTC ديال العام اللي فات moins le règlement اللي كان في هذا العام divisé par 1,2 باش تلقى la créance hors taxe ou là soit نسميوها créance hors taxe ou là نسميوها solde hors taxe. Donc la créance TTC ديال العام اللي فات moins le règlement اللي كان هذا العام تيعطيك un solde. هذاك le solde tu le divises par 1,2 تيعطيك la créance hors taxe. Parfois ما غيكونش règlement في n-1. Donc باش نغيكون la créance hors taxe égale à quoi? Égale la créance TTC divisé directement par 1,2. هاد règlement ما كايناش. D'accord? Donc je pense d'abord j'ai fait un passage à les écritures كاملين d'un point de vue théorique. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant? هو تعاودوا تشوفوهم مزيان وتعاودوا تفهموهم مزيان وتغوليو مع لي بروفيزيون ومن خلال لي بروفيزيون تعرفوا شنو هي l'écriture à faire مع le calcul. Et après, on une autre vidéo pour l'application. Donc, si vous avez compris ce que j'espère, vous likez. S'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous commentez, vous partagez avec vos camarades et vous attendez, Inch'Allah, vous faites la cloche parce que comme ça, là, dire la vidéo sur l'application d'El-Hadchi, vous allez recevoir la notification. Bon courage et merci pour votre attention.